तेणुक आम तेज जा स्वामीजी को वास्तविक श्रद्धांजलि हम आम गोटे भी चर्च रही कंधमाल चर्च मुक्त हम माने चर्च भांगीदेवा नहीं चर्च भांगीबार नहीं चर्च ऊपर जो क्रॉसटा अच्छी से क्रॉस आगे दुईटा रेखा एमती टाणीदेले से स्वस्तिक हो भागवत टुंगी करदबा कहीं भी जड़े नथिबे ताको चर्च को बाइबल पढ़ी जावाई समस्ते हिंदू ही सारी थे तेणुक पाद्री मानकर बेडिंग भितर एवं बांधी देवा उचित से जीवार उचित से कहीं स्वामीजी बलिदान आम दंगा करी नुहे झगड़ा करी नुहे समस्या करी नुहे समस्त उन्नतिर कामना करिकी उत्कर्षर कामना करिकी आम भारत वर्ष को विधर्मी मुक्त करेबू पूज्य स्वामीजी को वास्तविक श्रद्धांजलि हेब एति कहीकि मो बाणी को विराम दउची बोलो भारत माता की पूज्य स्वामी तेणुक आम तेज जा भाई को माइकल लाल पैदा होईची जदी कंधमाल जिले में पशिकी गोटे चर्च को जदि हाथ लगे गला ना प्रथमे एमके को सामना कर। नमस्कार प्रिय बंधुगण थंबनेल देखिक आप निश्चय भावुवे कौन सतरे आउ थे कंधमाल दंगा हम कि तेरे प्रिय बंधुगण प्रथमे मुझे गोटे वीडियो देखी ए वीडियो को देखंतु तापर आमे माने कथबार्ता करबा। जय भीम नमस्ते नमस्कार आई होप आप समस्ते भल थे दर्शक बंधु आज आम सहित अच्छा कंधमाल सिंह एमके भाई जहाँ को आप देखिपे सामने। अच्छा एमके भाई मु किसी आपन प्रश्न करने को चाहूँगी आपन तो केबे निजक हिंदू व ख्रीस्टियन व मुस्लिम कही ना निजक सब मूल निवासी हिसाब से आप परिचय दे आसी तो किछि दिन पूर्व विश्व हिंदू परिषद आरएसएस किछि साधु सन्त एपरी पेपर न्यूज रे आस्थिला सेठी लेखा हिथिला जे कंधमाल प्रत्येक चर्च को भंगा हबो ओ कंधमाल प्रत्येक घरे घरे साधु सन्त पहुंचीबे ओ मु आपनकर गोटे पोस्टर देखिथिली जुथिरे आपन कहिथिले कंधमाल गोटिए चर्च भांगिया पूर्वरु बा हाथ देवा पूर्वरु मो सहित लागिकी देखंतु वास्तव में आपन किए विषय रे प्रकाश कले बहुत भलो होइतांदा। भाई रे आमे पूरा मूल निवासी जो साधु संत आज कहउचंती जे आमको छाड़ी दियो गोटे मीटिंग रे धर्मेंद्र प्रधान भी थिले शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री मध्य थिले आपन सेटा देखि हिंदी न्यूज हेतला सेठी से साधु संतकर औकात अछि ना चर्च को देबे सारा ओडिसा रे कोठी करिवे कोठी नाही दैट इज द सेपारेट पार्ट है किंतु कंधमाल माटी होउची आम मानकर ए माटीर बरपुत्र माने आमे आमर पूर्व पुरुष माने हमको सिखे कि जाइछंती इफ यू आर राइट्स ऑफ फाइट फॉर योर राइट्स अधिकार पाई लड़ाई करो आ से बाबा साहेब को मु प्रणाम करया पई चाहे भी संविधान हम पाखरे अछि एक द्वितीय कथा आपनकर सुंदर प्रश्न घटना रे आज्ञा वर्तमान माहौल गोटे सरगरम है कि चली से माने भाबुचंती कोन कहलो जे आमे सरकार अच्छु आमे जहा करिबु ताहा हबो आम छुआ मान को से माने गोटे हिंदू राष्ट्र करेबे मूर्ख करेबे आ गोटे हिंदू जिंता को आ भितर पुरेबे अरे मु कहूची पूर्वरु मध्य लंबोदर कहर आज्ञा कहउचन जे आदिवासी हिंदू नाही राइट सुप्रीम कोर्ट मध्य कहि सारिछि जे आदिवासी हिंदू नाही राष्ट्रपति को बसै देले मुख्यमंत्री बसै देले किंतु आमर आज पर्यंत फाइल कहीं सत करना पंजाब रे केते लोक अछन देखा तांको काहे कि निजस्व राइट दिया गला ठीक है आ रहिला कथा जदि चैलेंज ऊपर आसबे आज्ञा 2018 मसियार दंगा लोकों को हृदय बर्तमान तक मिटी नाही आ से समय रे आ एबोर समय भितरे बहुत फरक हो जाइछ से माने भाउचन जे नाही आपन माने आरएसएस रो खंडारे चलिबे आपन माने गोटे जो हिंदू जिम रे चलबे आपण मान विश्व हिंदू परिषद आपण मान एजेंडा है से मान को बुझले कि नहीं से मान को एजेंडा चली से मान कोन करचंती अरे भाई मंदिर रो चोरी करूचंती राम मंदिर राम को नारे बंचुचंती ये थर्ड गेट हारामी चुतिया लोक माने 200 कोटी टका चोरी हला जो माने जय श्री राम को से मान सामने कसना कहा पैसा आम सबल निधि गरीब दुख लोक टका सेटा आ रहिला कंधमाल कथा भाई को माइकल लाल पैदा होईची जदि
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶିକିନି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଦି ହାତ ଲଗେଇଦେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଏମକେ କୁ ସାମ୍ନା କରିବ। କାହିଁକି କରିବ ତାର କାରଣ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁସଲିମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶିଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ମାଟିର ମୂଳ ନିବାସୀ, ମୁଁ ଅଧିବାସୀ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆଦିବାସୀ। ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଜାତି ଭେଦରେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆଜି ବୋଲବମ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯେ ଭୋଲନାଥ କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମନସ୍ମୃତିରେ ତା ଜୀବ କଟା ଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଦଳିତ ଲୋକ ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଲୋକ ଆଜି କନଭର୍ଟ ହେଇକିନି ୱେଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। କଣଟା ବାଳ ଛୁଡି ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ଉଖାଡିବେ। ଉଖାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ କି ଜଡସେ ଉଖାଡିକିରି ଫିଙ୍ଗବା ଲୋକ ଆମେ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ। এই ଗଛକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ବାହାରିଲା? ଡାଳ ନା। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ଉପଡେଇବି ଇଏ ମରିଯିବ। ଏଠି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଜଡସେ ଉଖାଡବାର ଅକାତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ହଉଛୁ ମାଟିରେ ମଣିଷ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଏ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଆମର, ଏ ମାଟି ମା ଆମର, ଯାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ହାଡ ଜଳବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ପଶେଇକିନି କିଛି ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଅକାତ ଅଛି ଯଦି ତମେ ଆସ ସାମ୍ନାକୁ ନା, ଫାଇଟ କର ଫେସ ଟୁ ଫେସ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଆଜି, ସେମାନେ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଆରକ୍ଷଣ 100ରେ କଟିବ। ଏଟା ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ସରକାର ଗେମ୍ କରୁଛି, ଏ ଆରଏସଏସ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ କରିକିନି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ କାଟିବ। ଆପଣ ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ହେଇକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ମୂଳ ନିବାସୀ, ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ସମସ୍ତେ ମୂଳ ନିବାସୀ, ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଆଜି ଆଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏସଟି ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ଲାଗି, ଗୋଟେ ଏସସି ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି। ଗୋଟେ ଆମର ଏସସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହାଡି ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ପୌର ପରିଷଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କାଢୁଛନ୍ତି, ନାଳ କାଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଉନ। ସେମାନେ କାହିଁ ନାଳ କାଢିବେ? ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ୱେଲ ଏଜୁକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତମାନେ ହେ ହାଡି ପିଲା, ହେ ପାଣ ପିଲା, କିଏ କହୁଛି? ଏଇ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ପୌର ପରିଷଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ସାରା ଓଡିଶାରେ ହଉ, ସାରା ଭାରତରେ ହଉ, ଯଦି ସେମାନେ ନ କରିବେ ନା ଭାଇ ଅଳିଆ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଭୁଇଁବ ତମେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଆର୍ମିର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡର। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବାବା ତାଙ୍କର ନିଜ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏମିତି କରିଦେବା, ସେମିତି କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ହାତ ଲଗାଇବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ହାତ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମୋତେ ତୁମେ ସାମ୍ନା କର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ଜଣେ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ନିହାତି ସମର୍ପଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।